Ilame u angabara nyumake alaba usara kiyama ala kera de ko anga nyumake ko alaba usara kiyama ilame u angabara nyumake alaba usara kiyama. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا عباد الله اعلموا كما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله تعالى من البدع وضلالة ومن النار. فيا عباد الله يا أيها جماعة المسلمين والمسلمات والمستمعين الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الإسلامية وهي أعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أمبي الله سبحانه وتعالى فوق تندوك بركة مسابني تندولي مسادو دميني مسادو درمين كفري مسادو أمي دمين علي الله سبحانه وتعالى في أكان درمون بيلا جنيا ففتيني أنا بالوليبا مسابني لا يروتا سلامو يكون أي مغم لكان لكي سباتي سلام يسراني كان لا فيلي باغرتو تجلا أمبيني علي الله سبحانه وتعالى في مسامي يوم سباتي سلام يسراني كان دما كان هكا سيسا يواتيما kunade mogomto iblis ayrola yaani lakanda bagere to tigila mogola on kelen ko feka siratul mustaqima ni no de siraklene ni ambayna Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbal bilala kana iblis fi auna bal maslamo masabani ka foka tandoka barakada masami kilin filanante masamina jenyonte masamina kaponyonte masamina demenyini fengrete masamina kafunyonte masamina kele do lam yalid wa lam yulad kele pede do flana tala ma fengulo akafano ma fenfana ma wulumbal maslamo ikana idaki miruma banshila kafoko kafunyombe masabani namba foka tandoka barkada ka kirinyala huwa al-awwal wal-akhir wa zahir wal-batin ki karoka de folay labando doko dogolin do masado ko bangilin do masado ale de fembela jennati jamma saymbal maslamo amba foka tandoka barakada masami asra chilimbani kama mtume sallallahu alaihi wasallam ashira lengo feka kakiliana sama kula fin katama zabani madanto bela jenidamma ambaye nataka kishin nyama shama jili chilimbani kanodi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam
minye ciduna so herma ci awma minye dukulu kan feuna so herma ci awma ke kirim ku kadi Allah subhanahu wa ta'ala ka teme dukulu kan fen bela jinga no di Muhammad ibn Abdullah min yansoro kam mantuna bayna ali ala fa ali bila ala ka kishi nema shama jidi cilim ban kana ka sabo na so mako ala rakote inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallim tasliman katira اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم تسليما كثيرا على ركوت انا كمل كو بيت صلي كيشين ما شاء من كيلين بالكا او مغومي من الله الله سبحانه وتعالى ko ka kishin ne mashama ni ala fe ala ko jiri ci ban gambal maslamaw ambayna Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ka kishin ne mashama jida ka naka sahabaw ani fen senda o senda yoro la foka ta te buru fe ma bal maslamaw laka inni bela jini soro o kikini kono nana ka boka poli kren te ma bela jini na amma mo go mo wala adamina ga karamo go ma katabla lamen ko bagaw ma ani bela jeni folani folula so herema mbal maslamaw ka bela jeni foni folula so herema foli min bayna suma kadi niya fo barajibi niya la min fana barajibi no di assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mbal maslamaw folun tamenin ko fe amban jigi seme Allah subhanahu wa ta'ala la lon yatauna lon fitini mbana bayna Allah subhanahu wa ta'ala ala ka baraka do ala fotawni sahaba fotawni ketawla ala kan sahaba ba bela jinina fitini mi bonda kono albil ala ka ke islamu na fanfenyi amba fe ka kiboro ya fendo kan bidoni ambal maslamaw ina fa ala irakote qur'ana kono ko fa dhakir fa ina li dhikra tanfal mu'minin Muhammad wajuli abe mu'minu nafa wajuli ke abe mu'minu hakili jigi fendola aba fa surangere la fadhakir fa innama anta mudhakkir wajuli ke ede wajuli ke bagay hakila jigi ke ede yo ke bagay ambal maslamaw Allah subhanahu wa ta'ala lon yafitin kalfana ka botoni ka hakila jigin doni ke on ka hakili jigi fendola akana ke dro ka nyame ku wajulu duman kela ambe ka nyere konte bo ina ko mor wona ka tobi ya fo nyemma kiki yere konte bo sano ki konte bo mbal maslamaw silamaya silibaga ukasha silamaya togo be mi no lu kasha membe fendo fanyi beki chesiri ka dineni nyenyi ka don munye kira ka tabulun mai sallallahu alaihi wasallam ala kira muni da kan manto mambal maslamaw ay fendo fanyi akoni ko taraktu shay'ani fiikum in tamafaku lan tadillu kay fen filato akan manto yi o fen filambe ko ni mo yi bloqué ni fen filani na akan manton ta filifiyo aka sabo yani ga ko fen filaji mai alakra sallallahu alaihi wasallam ako kitabullah bal maslima ko alaka qur'ana wa sunnati rasulullah anine reka sunna nemi muhammadu ka ciden nemi Allah subhanahu wa ta'ala ka ciden nemi Allah subhanahu wa ta'ala ka join bal maslima alika tabulu qur'ana anaka tabulu yefen badoy filamo be fen ke dinen kono ganga nche mu yekira ka nyamara ko nana sallallahu alaihi wasallam ni sala ko nyini ko do amba jiya ka ko shama be moko biton fen shama ka ebe se ka hakili soroni do kono nana ka do ko jambe mina ni yekira ka nyamara wala kira ka nyamara tembal maslamo ni yo don dine kono nana ikanga min kay wo fam ambal maslamo wi wala da be fen ka hakila jingina amba fe ka kuma femi ka wala bi abe fo o mari ko ziyaratul qubur kaburu jura kaburu ziyara bal maslamaw silamaw ka kaburu ziyaratu amba fe ki hakila din ka ka doni sabula ni mbela jeni be silama dine ni kono bi anyi ni mbela jeni ke fendo yibi anyi mbela jeni ke lada yibi
abe nyami ma bi bale ma silama o kiraba ni kanya marado wala kiraba ni kanya mariyate fa ya ibadallah anga hakili jawaboni na silama ngoi fendo fa awnyi ko alaka ko sallallahu alaihi wasallam asrane ndo aka manton longe baga fililo nye munyi aleka dine ni ke commerce fin olu filile ndo olu fana ba nyini fana ka admadon na filika faraluka ke hakili toro la de mena mi fendo di mawlabi ibi hakili jagabo ambal maslamaw ali bele alaka ni sahaba be fotani ke taw be la jenina o dola sita alaka sallallahu alaihi wasallam aye kan garmada shama ke kaburu ziyaratuna aye man ko to shama fo ala aye kuma kan shama di ni ko kononana ambal maslamaw kuma kan jumonye ka konye ako fuloko itakhadhu ahbarahum wa rubanan arbaban min dunillah ambali maslamaw suratu tauba aya bisaba ani ayakele ka awkado yahudiyoni nasoro oyoka longe bakaw onoka chidin ko lu yo oluke allah subhanahu wa ta'ala ka fu nyoyin oyayini ko ka longe bakaw anuka chidin fara Allah subhanahu wa ta'ala ka la hala yajmena bal maslamaw ka foko ka longe baga woni karamogo fara chidin fara Allah subhanahu wa ta'ala ka man la yini femmi ka foko ni karamogo nunte ete ala soro aywa karamogo kan ka ala illa se ala ma yajmema mon vi kan di ka bato ke chogodi kanya karamogo kan ko chesiri ko oyira ila karamogo kan ka dine kan ga kenyem makanya e ka batu kan ga ke chogodi kanya ni dusu ka tibila e kan ga mune ke shufe kan na flatili jumenke mbale maslamaw karamogo ka barade kan ga keni walakin ko yahudawni nasru tinyulu ka chidewnu ka longe bagaw ke ala ka ko nyogon yi imai ala kra ko ma yoro sallallahu alaihi wasallam aka sahaba do kan mogo do ko ma ko insha Allah wa shi'ita ko Muhammad na la sunani Muhammad sunan mal maslamo kuma ne kira ba sallallahu alaihi wasallam fuka nyewli nga wala da to kan me la nyini famye ko me am dina kenye mabi ambela chama madina fam ambe kunu ta ka bilisa nyona ka bela jeninci ka dundu nyona kataka ka soro daluyate ala ambal maslamin te kira kan yamare ni bela jeni dawudi an kan hakil tolula kira ko sallallahu alaihi wasallam ka sayene ke ala sunai ala doko ambal maslamaw ko fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun akelin ko fe ka doko alay kilini akelin ko fe ka doko Allahu ahadun ko ala ni kilini akelin ko fe ka doko Allahu samadun ko deme baate masabanna lam yalid wa lam yulad ambal maslamu fema wulu amma fengulu ka kelin ko fe kanido akana ka fonyo sura Allah subhanahu wa ta'ala ambal maslamu masha Allah odola o kama ala kira ku kamar madake Muhammadu kan mantoni ay kamar madaka kan mantoni ko aka sahaba aka manto yahudiyo no kan na sorowi o ka chidi no kan lonke baka o ke ala sananyema ajoroli ni do afana kana na ale kete mbal maslamaw aw kana tugo yahudiyo ni na soroko ka tabulula akana tungulu ko filim nyulu soro aw ka ke sedin filim nyogon kana soro de mbal maslamaw ko fendo yi silamaw kan ke hatri jawabula madam anu do kuma kan fon awni on ganga mune ke sisa mbal maslamaw ibi hakito ala doni halfa fabla ala kray kan madam diula o yo ka longe bagawni o ka chidon ke ni la halamina o tumo oludo oni ala leke na fula ko ko do ni ala ke amina ndado adola kan nyefi abe ala kraka haditha sahihula sallallahu alaihi wasallam fi sahihi an aisha أن أمة سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنية رأتها بأرض حبشة وما فيها من السور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل صالح أو العبد صالح بنوا على قبره مسجدا
وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شر الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبر وفتنة التماثيل. فيا عباد الله، أخرجه البخاري الرقم 423، وأخرجه مسلم رقم 528، وأخرجه أحمد رقم 51. فيا عباد الله، على كلك حديث لانك البغو دوك منه ويمفعني وعلى كلا صلى الله عليه وسلم أيام مغرو من كتب فنو يدي يهوديوني نصروي أكو كان يبي مغون نونا أيام بي مغون نونا بالمسلمو نكلا واتمنا بنتمية كما لانغالي تشغولا بالمسلمو عند أهل السنة والجماعة ولو بباركني مغون من كتابو يكفر ابن تيمية أقول لكم على كراس بيس سيا بنالا أبنالين تولا بنا من بين بنا من بين كرابا نجين فرح أجرالين تولا أنا مفو كو أمبال مسلمو كو أيام بمغون نونا أي يهوديوني نصرو كفو كو أيام بمغون نونا ni uluka mogoba usala no uluka longe baka usala no uluka chidi usala ko betaka jolike uluka kaburuka mbal maslamaw obe kila fana kolu desanunta obe kila kolu ke la halya dola obe kila kolu ke nyedoma kolu doni Allah subhanahu wa ta'ala ke mbal maslamaw ala krako kaka do ko yimo goyi mo gomi mbeno yi dan chugula fen dan chugu ke juguyi masaba dimini do mo kom koro ko sebe mbal maslamaw ko nin kala wati min ala krat me banale la banami be banam tenna kira tofiu banam tena kodo kirabanna sallallahu alaihi wasallam bayira de ka foko ni yasro ay hadisan nakali watimna bal maslama kala ka saya banadila Allahu akbar ala tra ko no mo goflaw ko num be fitina fulani nyogonche fitina min be kaburu fitina bal maslama ani fitina min be no gola so fulani ngafiyama kaka hakili to rola ka fodi sisa ko kam mo bado fatula ka fodi ko ka karamogo do fatula ka fodi ko ka longe baga do fatula ka fodi ko ka karamogo do fa do fatula ka fodi ko ka karamogo do ba do fatula abali maslamaw o be nun karamogo foto ta o be nin karamogo dese ko luko ka to mashiuni ko lubla uluni alache inna fanya fi qur'ana aya kono to na fi suratul tauba verset 31 suratul tauba aya bisabani aya kele mun kelundu ka karamogo ni chidum bla ala ya platila ko lu doni ni alake evidama katikata alama dama katito kata alama fi kan nun doini alake ko lu horoma wala olu de kama alaka ki yetambal maslamaw wallahi billahi daluyake qur'ana kon alakra ko ma sallallahu alaihi wasallam ki ka fo ko kartan na mande kama alaka ni hamna ko noya ambe hakilu to ala de bal maslamaw ni fenye alakra min fa ka sahaba sallallahu alaihi wasallam ambal maslama ka ka saya watila a jorole nedo kadamun kama akan manton kana ta alekeni la halya kono nana ka foko nunga longe bagaw o ka tidenu o ka mogobaw an yere fe ko mogom ni mogobaw yi an mu njati anya plebi ko myanga karamogo yi an kelundu ka mun swazi ko ri warju ya an yere fe ka soro daluyati ala mbali maslama na nyogon fen be ko no lu sala o bolu de senu wala bolu foto ta o bolu ke la hala dora ko lu bla oni ala che hatta ko lu ke batu fenye mbali maslama an ka hakili to an rela an ga sin ka hakili jaga bo an ka jamana be la hala jumena ni ko kono nana ala krat min ma fa sallallahu alaihi wasallam nyasro wati mina abe saya banana aiwa ambe adon ambe kan yere konte bo jamana be nyema anfe anga mogobe la halya mina ko oluka mogoba no luka mogoba usala obeta kaburu lo obeta sojo o kaburu kan wala obolu kaburu ke batul ke yoroyi obolu kaburu ke fenyi femi be batu obolu kaburu ke fenyi fembe ke na vulu nyine royi obolu kaburu ke fenyi fembe ke tawassul ke yoroyi obolu kaburu ke fenyi fembe ke demakati yoroyi bali maslamaw ala kilet nyini ala krayin kuma langal watim na sallallahu alaihi wasallam ajorola
ka fona ale yere sala ajaron ne do akam manto min ale ke nyemma ajaron ne do ay kangar madake ka fo kana nyeta yahudani nasranuma nuyo kambo bo ke nyemma aka hakili taala au ka sabali akana ke ni yahudanu anul belaje nen kana ke kirin bal maslamaw ala krani kuma fo aka sahaba sallallahu alaihi wasallam kasro adalini do sayabanala faya ibadallah oroni na on kanga mu famen kun konana anganga mu famen kun konana halta kanga hakili to anyela madama nani worofam kirado kan ramadasha man kanyi halta ni konyen nunka ayi man kutu shama fo ni konana ni wati mna yi ni kuma fo ka to saya konana saya nye korlala wala saya banala ayi man kutu shama fo ambali maslamawu ay klala ka kangar madda doke hatta ayi douka ay refana ayi mufo haditha dogrela an abi hurairah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum qubura wala taj'alu qabr 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum arwahu أخرجه ابن داود بالرقم 3042 وأحمد في سنده 367 أما المسلم أبي هريرة فلك حديث دوران كالي صلى الله رضي الله عنه على كراكما كان صلى الله عليه وسلم أي مفعونية كم بمينا فينك صحابه أو كاتشتري akaso kono nawo akana uluke kaburi na fala ko akaso kono nawo akana uluke kaburi mani korobedi akaso kono nawo akona uluke kaburi ambali maslamaw kaburu te batol ke yoroyi kuma korode boyi kaburu ko Allah subhanahu wa ta'ala do kulo dan ka do kulo yereke ka do kulo sanuya yoro mumbe no lu so anzile ne do ko lu te danga sedi kono nana batu mankan olu yoro konona na balma salama kaburu jobola aka ketri naw makobe batula ama kobe haju nyuna ama kobe bato de la ka ama sunya katara alama balma salama ka so konona swazi olu kama aka mitri konona swazi olu kama ana ina ka so ko ka so la blalindo awi farda seli dangane do misiri kono la kaw kana ka so kono na uke ambali ma salama ukaburu jey aw kana ka so kono uke batu fenyi kontennan vla sela kono fiu aw kana ka so kono uke fenyi ala ku fote ka kono fiu aw kana ka so kono uke fenyi qur'ana te kala kono fiu aw kana ka so kono ke yoroyi na vla selu te ka kono fiu aw kana ka so kono ke yoroyi zikiru te ke yorom na fiu mbal ma salama anta bil halajmina ni ala krakuma kan sallallahu alaihi wasallam atrafana ka fodi wala taj'alu qabri idan akana ne kaburu ke fenyi fembe batwa akana ne kaburu ke nizo jayroy akana ne kaburu ke demeni roy akana ne kaburu ke garsege ni roy akana ne kaburu ke fenyi fembe ke haju jara roy akana ne kaburu ke garsege ni roy akana ne kaburu ke deyni roy akana ne kaburke hamnan ko nyini roy akana ne hamnan ko akana ne kaburke dama kasi roy ni ala krak makan sallallahu alaihi wasallam ayre beka idama kasi aka sahabawi ka kwa kasa yanya watim nambal maslamaw fa ya ibadallah nyak makan wala taj'alu qabri idan au kana ne kaburke fenyi fembe batu akana ne kaburke mizoja roy seliro akana ne kaburke seliro ni kuma kelin be wala ni fen be la jenina akodi wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum aka soli kenika soli kirakan sallallahu alaihi wasallam ube munayira na fara ko ka soli ke ala kirakan sallallahu alaihi wasallam ambali maslamawu ويدي كي كيشين نما شاما ين الله سبحانه وتعالى في على كوجيلي تشلين بانين كان صلى الله عليه وسلم ام بالمسلمو كنا يسولين كي اي كيشين نما شاما ين الله سبحانه وتعالى في
ala ko jidi aleka kuna yo soli ni o nyini ala fe ala ko jida kan madama na we jien yoro yoro ibe sellaite selila ibe la hala fen fen kono ni o ke ko la ala kranma madama no nganya bila yo foidala ala kra ko sallallahu alaihi wasallam ko selin ba le soro ala bi sarola imai ala wala ruta salamo yawa ko ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallim tasliman kaseera ala ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallim tasliman kaseera ala ko alina ka malaikau be soli ci dem bani kan aw min ko alle min ale do ka soli ke ala kra kan sallallahu alaihi wa sallam inda ahlu sunna wa jamaa sunna mo ko munya ala kra kan bagawi o ta fiye ka fo ko soli ke ni ala kra kan ko haramale ni do ala ko qur'ana kono fi suratul adab ka fo ko ala na ka malaikau be soli ke kira bani kan bal maslamaw mo be mo ko ka go alai ayi ala kra ban to go me sallallahu alaihi wa sallam amma so ka kishi nema nyini ala fa ala ko jiri ci dem banika longe bago shama benuka fi ind aqidatu ahli sunna wa jamaa mumbe barakenni ala krakat nyamaria kono nay munyo roma janka bo bidawla kulube barakena nini kwa kambani mbal maslamaw nado fulaka kana ni ko sunamani ke ko ni bidai wana fo ko nuyi wahbiyuta ala krafa sallallahu alaihi wasallam mo shitina do arjine kono fiu ni make kraka numbaga mbal maslamaw awye de kuma fanye de mo shiti do arjine kono foika ale kanu kateme fembe la jenika hatta kateme yede kunka anka hakil to rola de bal maslamo madama ni alako ko annaka meleka be soli kidem manika aw mo gombe minala kaka soli kaka ni soli ke kirabani kan sallallahu alaihi wasallam ala naka meleka be soli ke ika ni solla shekile be soli ke ka sheta o bayira de ko be bragita nyondima ni soli ke shiyetan ala na ka meleko be soli kika o be braji keme nyondima ni soli ke kraban ga shiye keme anaka meleko be soli kika o be braji wa kire nyondima mbal maslama ka jidi kataga fena femere ka Allah subhanahu wa ta'ala o femba do ide rakra ko sallallahu alaihi wasallam ka aka le kabru jatime aka na o ke batul kayroy aka deme ni Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka kishin nema jidi ale suka aka deme ina Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka kishin ne majiri ale kaburuka aka deme ina Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka kishin ne majiri ambal maslama alina ka sahabauka ni alaka kuma kan sallallahu alaihi wasallam anya fi sita hadisan bola yoromna munye hadisan nankali mogomi hadisan nankala fle ko lu tofi ni anuka rakimu ambal maslama kalange bako bado ka fo mimbe ka fo cheni ndala kuma te rondola ambe hakili to ayra la hal sadori mbela geni ala karak makan sallallahu alaihi wasallam ajrola femina ka kombi nyembale maslamaw nado ko ama ka foko aleka buru akunu ke batul ke yoy akana aleka buru ke ina fo yahudani nasra yu kalonge bako ke nyemma akana aleka buru ke ina fo alena yani akasabaw mumbe no lu fana ba te ki nyeta yahudani nasroma aye kangana mada ko ye ka chugodo numbe jangata mbe nunyi nauma yere chugodo mbali maslamo ka jangata nyogomba ausra rondo la sita mbali maslamo anga ka hakili jagabo an muslamo be la halayamina anga karamugo be chugodi anga waluju be chugodi anyi mun ke ko walujudo anda wula kasro ita sura ko kada dai katama doka anda wula kasro ibita sro ere kanumbe Allah subhanahu wa ta'ala la katama doka ambal maslamo silamo kan ki hakili tonu bela jenina dine kada anyi dine famalinte ka dine kete nanda benami mamboke nami yang jambo luka kono mumbe nulu fola ka geleya amina kuma do sro ka fo bal maslama ko num fle ka fo nyemmani nunta kalama ibe hakili to yera la de bal maslamo ibe hakili to yera la sabla ala kray fen bela jenin wala amma sani dinen to e a kono kay dinen bela jenin wala ndi aka mantuma akilala ka fen fo awni ala kra kuma kana sallallahu alaihi wasallam an jundub ibn abdullah qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi kamsin wa huwa yaqul inni abra'u ila allah an yakuna li minkum khalilun أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني
خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مسجدا الله أكبر ألا فلا تتخذوا قبور مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك أخرجه مسلم راكم 532 فيا عباد الله جندب بن عبد الله ويحدث أن تلفنا على ما جيناما أكو أيام تيدين بنا صلى الله عليه وسلم أيكم دم فه كاكو أكاسا يعني واتي كورونا تكني بالما سلامو أكودي ko aye fendo ñini Allah subhanahu wa ta'ala fe wala aye aka mantum bali fendo la aye fendo ko aka mantum yorola aka mantum kanata aleke ala tiri anga hakil ton kuma na dembal maslama aka mantum kanata ke ala kirati ala aka aleka mantum kanata aleke ala tiri nyajmema ni an fora ko ka ke ala tiri man ko radi an kana ka fo alaka ala ko kale ya ka tiri ala ko kun tirke di kai na fa nabi ibrahima kai a tirke chugumna ala ko nabi ibrahima anta khalilullah adama dumna ta fo al ibrahima ma kiamaduna ka fo ibrahima ala de swanzi ke de ale tirke ambal maslama o lolna ala ko ko ale fana yi ala kira yani kira bani kada yi kateme dokolo ka mogo bela jeninka ambal maslama o femba doy aywa ako me ko ne asoro ko jenyon tumbe mo wala man ko rodi na fala kiya ke teri on kana kiran fara alaka ina fande la ko fanga wala da temenen dowla ambal maslama ko ni ayasro ko mo tumbe mo ke ijenyon yi ni ayasro mo tumbe mo ke iflanai ka tumena Abu Bakar Siddiq ta ko kale flanai o ya tirkede minya ta tiya confirmer ka suranye madaka ambal maslama ko bawlo ko Abu Bakar Siddiq Abu Bakar tientiki Allahu akbar ala kra jenyon do fe garu Hira manka yibancenna o ba tro annaka na bulutiya ma yare bunya kraban sallallahu alaihi wasallam ambal maslama ala kra buranke radiyallahu anhu ako koni mogotu mena ka fu nyonyi resoro ire la ka fo koni ga koko be ke ko be karta de farane kan kale to mina Abubakar Siddiq faraka mbal maslamaw nyemi o yiba jena ka tun kiraban ko ama refe ya kiraban ma de sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu balkula ke kunda balku che fro mi le menana ala kira mode Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ala kira ko na soro ko motunga nga mo fara yireka alay nabi Ibrahim ke ako Ibrahim tuma ki intiri kale tumbena ka yani Abubakar Siddiq fana fara ka chugula orola kodi kombe min faw yembalen ka sabo akana ne kabruke akana ka nabi won kam yani kabruke inna fo yahudawni nasraw kam yani kabru longe bawo wala ka cilun kabru ke nyanma ka ke misruye ka ke commerciation ni ka ke dairi men ni royi ka wa ke dus yani dama ka royi ka ke haju jara royi bal maslamu ala kira kuma kan filani sallallahu alaihi wasallam rondola ko yahudawni nasraw ka longe bawo ni o ka yani o ka cilun ke la halamina aywa ako konya awbe nya haram nya umma ne ka sahabau ne fatulen kofe kawbe ta ne kaburu ke haju yin yoroyi wini silane kaburu la kaba ko ne yi hamna ko noyala ambal maslamaw ala kra ko kaya ngen kabuma ni ko ki kira kanu bagay ibi hakili jawabo sisa ni mbela jene chide ban yere kuma kan kaya ambali kabuma ay kama kangar madaw shama ke o kama ala ba fa yorodo la wala antardo ankal yahudu wa nasara hatta tatad'u
millatahum ko muhammad kado ini kam manto yahudani nasro te ji amma fiu faka do ulu ka tabru bela jeni no fe akato ko ka tabru bela jeni nambal maslamaw fa ya ibadallah kira be ka kati kira dalindo saya banana ajorole ne do ale yere kaburu mna ke nyemma ajorole ne do ale ka longe bago mna ke nyemma ajorole ne do aka sahaba mna ke nyemima afatu len ko fe bal maslamaw kangar mada kala awni ka foko yahudiya woni nasrawo kam cidon no ka longe bago ke nyemima ale ka sahaba ki sabali aka mandon ki sabali afana kana tungolo ka tabulo ko ado ba fa yero dora ko yahudiya woni nasro ko mo do ko na awni fe kono utala jien yororo kambe to golo no fe balema slamaw ko hatta no tala do mene wu kono do mene wu kono kambe do lo no fe aka sabaw ya ni ka ko e jawni o ko amadi ako ko kuma ko de yahudiya ni nasroiwa ta sabula ko de ko mo ko kono awnye fe abina to no fe o ka fe mbela jeni na balema slamaw ako ko ni yahudiya ni nasrote ko jongre do we slamaw ka jatimina do kede ambe ka num bera jenen ta ko la do dine kono niya do nyininka niya karamo ko ko lim be ka alla daga mo ye ka do nyininka o bina fa wajadna bana la hadha ambal maslama ko nyam fa surata wallahi billahi be ka do be ka galunda faula ifa madi kata be ma ke e be ma ke ka burke war nyi roy on nya ke bina bul nyi roy kirat ma kan fele ni sallallahu alaihi wasallam ambale maslamaw kira kuma kamfe ne sallallahu alaihi wasallam abeka kan ramadan ke aka mogoyi aiwa ange jati mne doke ni ala kira bayi sallallahu alaihi wasallam ambe hakili jawabola abe hadisa dogere la sallallahu ala kira kuma kana sallallahu alaihi wasallam maliki hadisa mnan kali fabula ni alati la monu fen nga ni kuma na kebe dina kinye fo o ba fodi ko ibe ka mazhabu maliki lagushi aywa ambi maliki ka kuma do fi ambal maslamaw ko mumbo ka longe bagaw anu ka chidon anu ka mogo baw o mansaw ko luka buru ke fenye fembe bato ambe hakili to rola de halfa alakra ko sallallahu alaihi wasallam روى المالك في الموطع إمام مالك كان موطع كنا أكو ألكرك صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يؤبد ألكرك دو كايري صلى الله عليه وسلم أياني ألا فيكو ألا يعني تقالاني باني فيكاني كيبرو كيفني باني فيكاني كبرو لا تغوكاني كبرو كيجوي جمب باتو سبحان الله اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا ku Allah subhanahu wa ta'ala ka dimi juya la mogo koro mogo mnyu ka chidun o ka mogo ba u ka burke batul ke yoroyi mogo mnyu ka chidun o ka mogo ba u ka burke dairu na yoroyi mogo mnyu ka chidun o ka mogo ba u ka burke gasa ga yoroyi bal maslamaw ni alakra kuma kan sallallahu alaihi wasallam aka sahabawi aka mantuni anaka mo fen ko ki muhammadu ka mantuna ini robena bal maslamaw ambe hakil to rola fi safade ni alakra kuma kan ko alaka dimi gelala mo ma ala dimi ndo mo ko ka juguya munye o ka chidun kaburu keta munye ale kaburu kete munye o ka mo ba o kaburu ke fenye ameta ke garse ke nyiroy ambe hakili jabu rola ci tambal maslamaw nyemi imam maliki ka kuma kan bun anas malik bun anas bun malik anas hadithamna kan bal maslamaw rola ere be hakili jabu ni alakra kuma kan sallallahu alaihi wasallam abeka duom do ayre ka kwa kasa yanye aka sahaba nyete aiwa nanye hakili jawabo fendola nanye hakili jawabo angala halayo konnana amba nyere konte bo kanga nyere konte bo sani o kan konte bo ambe la halam na dine kono kibere de konte bo halsa abambulu nyamima ibe siki yere konte bo
iye joli bila ka taa le kaburu ziyaratu nuna sa laɲini jumɛn bɛ kuburu ziyaratul kuburu la silamɛw caman yɛrɛ t'a laɲini dɔn caman t'a laɲini dɔn ala kira ko k'ale kaburu kana kɛ commerce fɛn ye an ka jateminɛw kɛ i bɛ taa sɔrɔ fɛn fɛn kɔni bɛ taa ka magan i bɛ taa sɔrɔ gardien kɔni jɔlen don ala kira kaburu jo da la tan tɛ ta la dɛ mais bidamaw bɛɛ lajɛlen n'a ŋaniya don o kama ala kira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam man kana hijratu ila allahi wa rasulihi fa hijratu ila allahi wa rasulihi ni mɔgɔ min taala hiji la ala kama n'a ka kira kama ala subhanahu wa ta'ala b'i ka hiji kɛ haju mabrura ye hiji min y'a ɲini nafolo hɛrɛlama la i y'a ɲini ala k'i durumu yafa ala ko k'a b'i durumu yafa i ka hiji bɛ kɛ ala subhanahu wa ta'ala niyɔrɔ ye ala bɛ sara di i ma balima silama kira ka yamaruya kɔnɔna na sallallahu alaihi wa sallam aw wa in kana hijratuhu lidunya wala nasre mɔgɔ ka hiji kala dunya kama wala muso dɔ kama k'i b'a fɛ k'o tigila mɔgɔ furu wala i ka hiji kala diɲɛ intérêt kama balima silama k'i ka hiji kala fɛn min kama ko ala subhanahu wa ta'ala fana b'o nɔgɔya ye man kan t'a la nin bɛɛ lajɛlen tɛ ala ɲinina ye a bɛɛ lajɛlen mako tɛ jannatu firdausi la dalama dalaji an b'a fɔ an dala wallahi billahi an ka hakili to an yɛrɛ la ala kira kaburu so a ye duwawu kɛ k'a fɔ ko an kana ale kaburu kɛ fɛn ye duwa kaburu kana kɛ fɛn ye masaba kana nɔgɔya k'a manto ɲa kaburu ka kɛ dayirimɛ ɲiyɔrɔ ye an bɛ hakili jabɔ an k'an ka silamɛw lajɛ bi diɲɛ denw diɲɛ kanubagaw limousine-tigiw karamɔgɔ bɛɛ ko an ka château jɔ diɲɛ kanubagaw kunfin nu diɲɛ fɔbagaw k'i profiter kunfinw na e fana naloma tugu n'olu kɔ ten cu balima silamɛw hakili jagabɔ i k'i sabali ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la ala kira ko taraktu shay'an indakum in tamasaku falan tadillu n ye fɛn fila to aw ye n ka sunna ani n ka ala subhanahu wa ta'ala ka kuranna fa inna asdaqa alhadith kitabullah balima silamɛw barokɛ fɛnw kititigɛ fɛnw o lasɔn hɛrɛma ye ala ka kuranna bani ye wa khairul huda hadi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kanda fɛnw na sɔn hɛrɛma o kira bani ka ɲamara de balima silamɛw ay min di ma fi ka baraka nanu ye ni ala kira kuma kan sallallahu alaihi wa sallam abe ka duwum do ayre ye ka ko ka saya waati ɲɛ nin kan kan anw bɛɛ lajɛlen sɔn hakili la an n'an ka karamɔgɔ bɛ ɲɛma an ka karamɔgɔ bɛ lahalaya min na an karamɔgɔ fa ninnu kaburu bɛ lahalaya min na an ka karamɔgɔ baw kaburu bɛ lahalaya min na an balima kira ka ɲamariya don wala kira ka ɲamariya tɛ ala kira jɔrɔlen don a yɛrɛ kunko la ala kira jɔrɔlen de don a ye duwawu ɲini ala fɛ ka kangarimada kɛ a ka mantonw ye k'a fɔ k'aw ka sabali ni fili ɲɔgɔn kana sɔrɔ yahudiyaw ni nasaraw bɛ min kɛ a jɔrɔlen don k'a ɲini ala fɛ ala ka ale kaburu sutura ala ka ale kaburu kɛ fɛn ye i n'a fɔ anw bɛ lahalaya min na bi n'i bɛ tɛmɛ ale kaburu kɔnɔ madina i bɛ tɛmɛ i bɛ dɔɔnin kɛ dɔrɔn i bɛ tɛmɛ ne mais bidamɔgɔ a b'i profiter o bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'ale b'a haju ɲini ye an de la k'o kuma f'i ye ka kɔrɔ fi suratul nisa'i aya 60 ni aya 3 wala aya 64 an balima silamɛ dɔw b'o aya ta k'a bɛ dan k'i bɛ taa haju ɲini ala kira kaburu fɛ sallallahu alaihi wa sallam ni ala kira kumakan ye a ye duwawu min kɛ a ka mantonw ye a ye duwawu min kɛ a yɛrɛ ye a ye kangarimada min k'a ka sahabaw ye k'a ko a ka saya ɲɛ o b'a yira anw na cogo di k'an bɛ taa duwawu ɲini o kaburu fɛ an bɛ hakili to a yɛrɛ dɛ a ko ko sallu alayya a ka kisi nɛɛma ɲini ala fɛ ala k'o jidin kan ko aw kana ne kɛ ala sina ye a kana ne fara ala kan k'a fɔ ko ne ala teri ko ne de kama ko ala n'a ka weta bala silamɛ ma nin yɔrɔ faamu dɛ an 90% bi tɔgɔ b'an kɔnɔ ko silamɛw wallahi silantanw don sabula o ni mushriku bɛɛ lajɛlen bɛ baara kelen kɛ filanikafo bɛ baara min kɛ silamɛw yɛrɛ fana kɛla filanikafo ye bi n'o dala ma dalaji ko silamɛya dɔ don ala kɛra o yamara di ma sallallahu alaihi wa sallam laɲini bɛɛ kaburu ziyaratu la silamɛw de kan k'i cɛsiri ka nin bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini k'o dɔn n'an y'o ɲɛɲini k'o dɔn fɛn dɔ bɛ yen o bɛ faamu fɛn nin kɔnɔna na an balima silamɛw ni ala kɛra ye duwawu k'a yɛrɛ kaburu ye ala kɛra ye duwawu k'a yɛrɛ kaburu ko ala k'ale kaburu kisi k'a lataga
diɲɛ don ko don diɲɛ san o san an bɛ taa an ka karamɔgɔ sinama ni fa ka kaburu ziyaratu la an bɛ taa an ka karamɔgɔ sinama ni ba ka kaburu ziyaratu la an ka karamɔgɔ ni sinama ka kaburu bɛ yan fɛ yen an ka karamɔgɔ sinama ni dɔgɔnin ka kaburu bɛ yan fɛ yen a den ka kaburu bɛ yan fɛ yen n balima silamɛw minɛnenw sigilen de don nin kaburu so ninnu da la n b'a f'i ye i k'i sabali wa n'i ma se Madina n'u sera Madina ɲininkali kɛ olu la minɛn dɔ sigilen don kira kaburu kɛrɛfɛ yen wa k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ dahirimɛ ɲini o la wa n balima silamɛw i k'i hakili jagabɔ Alaw ko an ma ko Muhammad a fɔ i ka manto ni in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ayiwa Ala kɛra i bali ka bɔ a ma an y'a f'i ye kuranna kɔnɔ k'a d'i ma hadisaw la mun kumakan tɛ wuli ka bɔ yen fi inda ahli sunna wal jamaa mun bɛ baara kɛ ni kira ka yamaruya i bɛ min sabote bi ko wahabiyaw don olu bɛ baara kɛ ni kumakan min ye n balima silamɛw de dilen fili ma sabula u ko k'an tɛ tugu filangafuya ko an b'an yɔrɔ ma jan ka bɔ bidaw ma filangafuyaw don o kuma de fɔla ye sisan mun ka baara don filangafuya baaraw don ni domina k'i to a ka b'i yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ dɛ n balima silamɛw ayiwa Ala ko an ma ko Muhammad a fɔ i ka manto ye ni a ye sɔrɔ o dalen don ni Ala la o dalen bɛ ni Ala la ko ne de b'olu garisɛgɛ o dalen don Ala la ko ne de b'olu nibɔ o dalen don ni Ala la ko ne de b'o sara u ka baarakɛtaw la k'o ka tugu i ka yamaruya kɔ k'i tanga n'o dalen don Muhammad ke Muhammad ye Ala ka ciden o dalen don i kumakan na tiɲɛ yɛrɛ la n'o k'i kanu o ka tugu i ka yamaruya kɔ n'o kɛ ni Ala subhanahu wa ta'ala bɛ kira k'o kanu ni mɔgɔ min ye cidenba nin kanu k'a kira k'a to an ka yamaruya kɔ ko n b'o tigilamɔgɔ kanu ni n y'a kanu fana bɛ kira ka tigilamɔgɔ dɔrɔn yafa fa ya ibadallah Ala kira tun y'an gɛn ka bɔ kaburu ziyaratu ma kun min na n filɛ ka n da don olu caman na ka f'i ye sabula kaburu tun kɛra dayirimɛ ɲiniyɔrɔw ye kaburu tun kɛra garisɛgɛ ɲiniyɔrɔw ye haminako gɛlɛnma min minɛ u bɛ boli ka taa walijo sinama kaburu la wala ka mɔgɔba sinama kaburu la Ala kira tun ye mɔgɔ gɛn ka bɔ o ma n balima silamɛw o yɔrɔ dɔ la sisan a tilala ka na mankutu jumɛn fɔ anw n'o la tuguni waati nana kɛ Ala subhanahu wa ta'ala ye wahayu lajigin a ma k'a fɔ Ala kira sallallahu alaihi wa sallam k'a ka kaburu ziyaratu la daga a k'a ladama cogo di n balima silamɛw n bɛ n da don la fana k'o d'i ma i k'i hakili jagabɔ nin kaburu jurabaga ninnu silamɛw de don ko n balima silamɛw mun ko k'an ye silamɛw ye mun ko ko Muhammadu ka diinɛ la mun bɛ la ilaha illallah Muhammadu rasulullah fɔ k'a fɔ an da wula ka sɔrɔ a ma sabati dusukun na dɛ wallahi diinɛ faamuyalen tɛ caman b'a la a t'a ɲɛɲini ka dɔn silamɛw diɲɛ nafoloko ni ɲɛɲini b'an fɛ cogo min na Ala yɛrɛ kama i k'i cɛsiri bɔ ni dɔgɔn nɔfɛ ten i ka ko dɔ ɲɛɲini k'a dɔn Ala y'i dan o kama Ala y'i dan a m'i dan diɲɛ kama koyi Ala ko nin ɲɛɲini k'o dɔn i bɛ bɔ fili la Ala kira ye kaburu ziyaratu la daga ɲɛ min ma n filɛ k'o n da don la k'o ɲɛf'i ye an Baridata bun Husayb al-Aslami radiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة رواه الترمذي بل ما سلموا ما بنا يقول على كرك صحابة بعد فلان فلك حديثنا كلي Baridatu bun Husayb bal maslamaw ako ko Ala kira ko sallallahu alaihi wasallam atunya an gen ka bo kaburu ziyaratul kuburu mi ko kaburu jura ami nyemma mbanda dolaka I hakili ko ni mbala surtout daw be bo continent ka bo Europe la ka bo Asie la ka bo Amerique la ambe ta karamo sina maka ziyaratul kuburu la koy fana silamɛw ye de koyi ni Ala de kɛ i bɛ wari joli dɔw la sakataga Ala kira ko k'a tun y'anw gɛn k'a bɔ kaburu ziyara ma k'a bɔ kaburu jura ma k'a tilala k'a ladaga anw ye Ala ye yamaruya di anw ma a ma k'a fɔ k'a bɛ ladaga anw ye mais en condition jumɛn de b'a la
fazuruha fa innaha tuzakirukum li akhirah kayta kaburu jura koy le ka manto ntinga gben ka bama aw tumba ta mun kama nyam tinga gben ka da mun kama aw mutum ta ke hajmi ni roy aw mutum ta ke ni duska ti benga ko metanda maka ti ka kaburu yi kuma ko rodi fini ko be ala ya nyamala dimma ka o ke taka mais condition bala ko ni sira kaburu sonna mbale maslama ka bi hakila jigi kiyamala Allahu akbar abi hakila jigi kiyamala ki hakili ba don bi ko ja e nyona shama dale be ni kaburu kono yo inyawale dire la ko ki chekan inyawale dire la ka tekila inyawale dire la ki jamani do inyawale dire la ki be fen kalama inyawale dire la ko fen bi fe inyawale dire la ki be tan ijolo dire ma ki bolukuri ijolo dire ma ke dise ba toy ijolo dire ma ko fantani yi te ba to ni yi girburi ni sila kaburu sura tuzakirukum li akhirah kuna wutala kaburu jura ibn atasoro kaburu sun smade do tuye man kan foiti wati kelingeli be kononu mangambe wala wati kelingeli be tonu mangambe bal masama ka smale ne do nyana fi so de sukati so tumuso diviso kebi mbiri ni na dilo kaburu kuna kibi na afu adon koja ella bani soni mbali maslama nyana fi soni degi para soni mbali maslama kila bani kaburu ziara to korofleni kaburu jura korofleni anka bi salama be la halamna anta bete on beta la kata minon si kaburu kan on beta minon si kaburu soula o anta to kaburu soula kuma ka shako moblu be lo ko kewni moto be basa nyona kewni moto be nyam nyona telephone beta wusulan ka sawu be wuli par on be fie asuku bela jene be ken na de kawa dunu be ta to bi kaburu soula ibe ota bela jene ko ni sila tarsa kaburu dola ke hamna ko noyala bal mamso karamo kembe ka fi afillende do bida mogodo ni do mogodo billahi kiraka mbagate billahi tallahi abeka galuna kiranna billahi tallahi abeka profitila abeka balu jinila ala ko karmada do kala wi surtout musoula mbo haditha fana di matuni an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ama Allah زائرات القبور أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان أبي هريرة حديث من كلفنا كو على كرب صلى الله عليه وسلم كو على كدانا بمسو في مسو نوفي مسو بيتا كابوجورك نبا نفاو أنك هكذا جابورا تساند نيدوي نجمع كلوفلك مسو دي جمع كشارة كوي ko alaka danga ba ta da mugo no fe musum be ta kaburu juraw ke an ga konte bon sa ga jati noke kan yi kira kan bakai ko karamo do be ka fi karamo do be ka fi ko karamo do ma fo ni fille ne do ashi ale ya ke ni jon kama ni ken le fule ya le ta da ne problem kaburu juraw ke la war ni roy kaburu so ke la na bulu ni roy kaburu so ke la itaji joro war ni roy mbal maslama ala kiraki sallallahu alaihi wasallam ko ala ka danga be taate tibim no fe mum be wuli ka taw kene kam baraka o ambe hakko ni kaw fe Allahu akbar iti hakli gabo o ya ala kiraki makai sallallahu alaihi wasallam ni ala kiraki amma sallallahu alaihi wasallam ko ala ka danga be mo no fe danga be mo no fe ko kula ibire jati bola ni mi yira chogodo halni madume jahannama kono iko meta jahannama gote ibeta jahannama nene toroyam ma kono koni ibini mi yero to ni salaki to siraka ni salaki to sawla jiyan dungudo ke kaburu do takawda tanto yere publika de madinya ke e ka fatia mai de kala ke bi de taka kene ka surtout en venture et c'est taka mais ka 200 € betala 500 € betala o beta wal jus da makabur do koy in ala de ke mu nyayi la ko ko julu
ini ala de ke ina ala bena ka ko wala judu wa ini ala de ke ala ko ma di una tajibu lakum oui ni dalil la ko kan sai karamo bay aka ala ko kabu ire dalil dola ka sa do kenyi o ma haram ya dine kono mais mo ni ne do ala ko adiuni astajibu lakum ayne wele ne bawo jabi ala ma fo ke jira mo shikande ala ko kali di do dabi bagay ale de la kandali mafai eko iyaka na abudu wa iyaka nasta'in yanti kala ede bato yini ede bato mafai ede de mayini mafai idale de kuma kan bandawa o kuma iyaka na abudu wa iyaka nasta'in fatiha ko itu korodo ede bato mafai ede ni bato de kaka dama kasi de tigi de ede gasike tigi ede kenya dibagay mbale maslamaw ko ale de mayini mafai ina bato kaka ede tano de kama ala ko wama khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun majina na da madena ko kama fukali Allah subhanahu wa ta'ala bato ale de bato ma fayde koy yo foy dala jiyen do golo sey farda duru bela jenina kafra nambla sey luka o bela jenina taybe tay lo do ka buru koro nete taga mene ka desan iro kon betade ko sabla ko ni sero yoro la kon ka bana o bela jenina tala koy o ka buru be chekana iti sabale ke sa edu ka sele lolu no kaburu do ke jila ko ko sinamani ke ka ko bana hamna go be noya mal maslama isabali kaburu buru tisika foide la ima nama ke ni misai billahi atemma ko foinya ima surto e bal mamu sumbe taw keneka kika wartala kala ko mi yara keneka ko ala ko amma ala kra ko amma ko ala ka danga go tira mo go no fe ko o ke takala ji mun be ta ka musala ke allo do ki nyona shama dalimbe ya makoro de ni de mal maslama walakin me kawake wari ni rohi kawake batu ke rohi kawake fengre mi te kira ka nyamare mal maslama surtout muso ni ke nyami ni nyona ko ala ka danga boti na mo go bela gini no fe ali be ala ka dine famna ko madi am bela gini ma mal maslama ni ndo nyonya le no bi anga mande ni nyonya le do bi an fasoula ni nyonya le do bi an ka kontinawla ni nyonya le do bi mal maslamaw an ka sigidawla bi date ka ma kuma na koy sabla ko lu jama'u kasha mun ba ma daga ko lu jama'a kasha ki mai ko ba ke ki ta so ko karamo fana do koy ko fana be kana na da loyi qur'ana kono qul lahum an yatuna burhanahum in kayru sadiqin afoy ko kana ni dalwa de qur'ana kono min jaira ola min ba yira la maula oni ala yira ni ce tiye yira la ko qur'an ya do yira ko ayata kabru jura ayata haju ni qur'an kabru fe la maw wallahi billahi abela gene jien kera ko yiri même ni ko salama wala sisan ala kra ko ma sallallahu alaihi wasallam ka foko ala ka danga be ambala kam be tagaw keneka o fara sisan o fara sisan o be kan ke hakili son fen do la sa ni tin wala te wati be la jeni be taga to be kata Allah subhanahu wa ta'ala ma iki sabale ki tembo ola iki sabale ki sombola fi inda ahli sunna wa jamaa lon ge bago benani ka suma mako ka famyala ya fo fo muna ay muso be ka bama ko sabula fitina o be sura kono muso woni cew basani nyona fitina o shama be sura kono koy mbali maslamaw do yere furu ken ni furu muso do yere tebe a tagali kola do bu ce kuma kan soso do be tleke ko na do be bo dubu ni du juru beta beta nga karamo wosna makaburu jurati subhanallah mbaw nyininga silamaw ibi fa kaburu rodonga ebi ba kaburu rodonga ebi moke kaburu rodonga ni joni salakaba ini kasa amalu illa bi salatin ali ilmi yanta faibi wa sadaqatul jariya wa waladun salih yadullah kuna da madin salaka kunye bela jeli bana kuna bala kunye sabana shunu makobe doula shunu makobe anga doko uluyi shunu makobe anga yaani sadaqa dorabo kana sukuluma eta de ke beta na enveloppe lu kabula ko kabuna ke sababu ke hamna ngola se alama ala
masa rahmani alaka hinana ko islamo alaka hinana sabla karamogo profiteli daw ka bombi mbalma islamo ni ba fedro ka warsro ni ba kulukulo ko ajine batola la halya do beta ka fo abeta ambeta ambe make ka wuruketa nuni anwulu abeta mbalma islamo ebe kata mun ka buru juranjo ebe kata mun ka buru ziara ni o kuma ole do de ede danga de sawa kadam kama eti fa ka buru rodo eti ba ka buru rodo et ma koti ka mo shi ka buru so la fiu eta de bien dungu do ke chuchu la metanga karasas na maka fa ka ka buru jola wala karamo na maka buru jola ika shube duskasila jiye dungudu iba ube duskasila jiye dungudu ifa o shube duskasila jiye dungudu e hakil masika jigula ka do ko luye e masika kay ne da rukan ka fo ko fa aka hina ulan e be mo graw dala jiye dungudu le do nyoyi anga sabali koy mal maslamo koni joni sala ka ko nyebe bana funa bula ko nyesabala ko funa bula ko nyesabala onye sabaji man lon gebara mogom nyaka lon nasoro ala kula ay islamaw na fanani ay mbal maslamaw mogom ga lon nyay lon soro ay adama de na fanani ay o yekelengi o do temenen ko fe mbal maslamaw sadaqatul jariya ay sadaqatul jariya o shamabo ye fragité onke ye kolonse onke ye kalanzo jowke ye siraw dan kadi mogoma ye yiruturu ke ona nyogona fen be misri jowla kalanso jowla sadaqatul jariya fe baran man fe ya ke ka dama do mako nyanai ala ka dan fe mako nyanai mbal maslama yo mi ke ka ko sayanye cho afulma de ko sadaqatul jariya mbal maslama ko sarabe soro kabur kono fa ibadallah akonya sabana ko denma dembe do ke amasai aywa nuna waru do programme tasani na ti koy ay bi déplacer iba inche kuma kauma ki kodo denuna olube katula mama betami abeta ambeta karsa ka kabru jola koy ambeta tan koy ambeta ani furke rete dala fiu subhanallah bidai banado koy ala kan kici ka bo bidama wallahi ala ka dine famba kun madam bela genima ala ka dine kiye irambela mate irana te nama wulide atira nati na manye ni ko fasalu ahli dhikri kuntum la ta'lamun lon ga bawo ni kare kuma kan be ka wanda kono jien lon ke bagaw o ba do mi be ka fo mais jien kanu karamo ko abulu toro fabula ni chien ira la confiuna o loto dair mesroble donc abe ko lié duskasi mais ala ka dine chien fo bagaw be jien kono bi be ba do fembe ka fo mbal masalamaw sani ka wuli kibita karta ka wujola jiye dunkudu san bela jini wati bela jini nati karta ta dala ya be yan fei nati bako abe badinko nati yan fe abe yan fei ete kalo fla kalo sala ke sigi rola fiu fe ka ta do ka buru jurola ka sore fruche salende to rodo ka sore iba salendo yere to kaburu rodo ka sore e fa salendo yere to kaburu rodo e be ma ke salendo to kaburu rodo aywa e ki hakili jawabo sisan e ka dinmaya kala muye konya sabana ko dinman be do ke amma sai o kuma te dinman do yiwa o kuma te do din do yiwa o kuma te dinyi mo be ka nema la se amma do shuma wa aywa ike hakili jawabo kan verbe wuli ka taw kene kan billahi iboli ka so kono alaka do meleko ka danga bi no fe ibi senda do kulo duro fen ka tata danga bi no fe fo kay ko te fana danga bi no fe fabla baraji kelen tala eta te kata kumbeta nyeda kun laba be ka burso na yankoy ibe kata mugama ko do ube ke do laba munye aya hamno ni ala fere ni ala ka mo bawi num beta nuni ala ka suru e mbal maslama ko ni jon sele ka ko nye bela jeni bana ni set me ka say billahi atndita da nyana personi na ni set me ta ni set mbaya atndita la dibini na atndita la tumu koro ala bo fanyede abi tamuli kam ta kuma kame halu ya kuma kame fana ko tinan mako fonya awma alkema do ba fo fana ko tenu do yere
e mbali masilamo sabali sa ikatubi kata alama ambe katubi kata Allah subhanahu wa ta'ala ma ndo nyonya lene do ganga kontena ula ko date se ka maga kumana date se ka maga kumana na kuma fola dona surati sabote nunta wahabiyo ya aywa ta'ala ko juye mbali masilamo ida sabofo ni ko ni salaki to kan e minalo man fana bolu no fe jedo be ka waru bela jeni ka taw ko dafe ko baraji kelen tiyola sabla ala kra ko maka ka roma janka bo bid'a ko bid'a la ban bela jeni fili la ban rojmay ni salaki to fili kono la ban be rojmay ko tasma de dembal maslamo ira chogo don nuna do me kelen be ga ta dola na bro me tayini ga de ta do fen do lay ko tawbla mi siru kono ko di deseba to ma Allah ni nemala se ne fama kan nemala se ne be ma kedo ma kan nemala se ne ka di yani mo ba do ma ikan nemala se ne fama kan nemala se ne furuke ma kan nemala se de ndo ma billahi o baraji ka bo be ga taw di do fama o be ka do dinya yire ela de e mi be ka ta be ga e ka danga dinya yire to kalama wallahi billahi bal maslamo ni bi islamo jogoy surtout anga communauté mandé surtout ambe hakil to yare la de ala kira kanunte kibita demeni ni kaburu fe in kuntum tuhibuna Allah fatabi'uni yuhibbukum Allah ni ayatu rabbi ala kan akatu ne kanya mariya ko wa ma taakum rasulu faquduhu wa man haakum anhu fantahu ala kira min da makaka barake na doyi ayagen ka bo mi makaro ma jan ka bo mane bal maslamo ala kira bali ka bo ma ki kana kaburu ke mogo ba kaburu ke fenye fembe bato ki kono lu kaburu ke deme ni royi kono lu kaburu ke fenye fembe ke e ma sababu ko ke la se alama ala kira bali ka bo ma igen ka bo ma hatta ale re kaburu o mogo balle do ka bo ma surtout druminto ibita soro ere ko kadi ala ka temaka na sorati la moto e jine bato lay e commande ala ka temaka o tumi filani ka foyi ete jine ko kalama jine be wolo to mun to kalama ikadi alaika temaka momo salaki to flanga pala kita dakhilina fiha fi suratul bayna innal ladina kafaru min ahli kitab wal mushrikina fi nar jahannama khalidina fiha musa lako to jine batula kafiru kitabu tebu yahudiya nasra ani mushriku bal maslama ko be de jahannama ko no liti bo fiu nete jine ko kalama ete flanga fiya kalama ebi profite fana kata o luka buru bato ifana be kata deme ni lu fe ifana fala flanga fo fana kande isabali ala kwa de ona tajibu lakum ayne de ne baw jabi bal maslama kuma kunta ala jena wala dan makobe wala la watina na taula dama kasi min bey amba ina ala feluna na taula ndam na sa dowma mais ñi fendo yi ambe ka hakili jawabo anga ñire juger ti dole ala tale be ka fo la yini tanga ko jamo ye kunna mais cien de be la ban ali be ala ka cien iran be la jenena ala kan sawaba be afle banci nu ala ka tubi kon madi anul be la jenema drome kele nu ni abla kata baraji kele tala bla keta di balmo ma ka islamo de mena yo baraji ka bukata maka mbongon bo fi cien ko ni lila ni ba kisa atobe yere lima ambal maslamo fe nandu na minga sila chogodo la utila moka ya faama ni jogodo ambe ka tubi kata Allah subhanahu wa ta'ala ma ala kan sawaba be foto ni keta obera jelina ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا لكم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آتنا نفسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاء سعيد